الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durus Lughah jilid yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua. Kita masih melanjutkan Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang keenam. Minggu lalu atau minggu lepas kita selesai latihan al-adadul murakkab. Nah, kita selesaikan minggu lalu, ya, minggu lalu telah kita selesaikan materi al-adadul murakkab angka 11 hingga 19. Hari ini kita masuk latihan berikutnya. Ada Abu Umar mungkin kita baca tema maudhu'nya muannatsu. Nah, muannatsu fa'lanu wa jam'uhu. Bentuk Bentuk muannats dari fa'lanu dan jamaknya. nah, bentuk jamaknya. Mulakannya fa'alanu. Bagaimana muannats dan jamaknya? Akan kita bahas hari ini. Di DL1 mari kita bahas untuk muzakkar Abu Umar. Dibaca dulu Iqra. Iqra, bacalah. Kaslanu, malas. Apa artinya? Naam, kaslan malas, Jaw'anu, lapar. lapar, Qadsyanu, dahaga ya. dahaga, haus. Dahaga. Ghadbanu, marah. Mm. Malanu, Mal'anu, mal'anu. Mal'anu, mal'an, penuh, penuh, kenyang ya. memang penuh, full, Penuh, penuh, penuh. penuh. Ini semua kata sifat ya. Nah, Ustaz. Ini semua kata sifat dengan wazan fa'la. Fa'lan, Hmm, wazannya ini untuk muzakkar fa'lanu, Bu Umar. Muzakkar ya, nah, Ustaz. fa'lanu. Akhirannya alif dan Nun, nun. Anu, anu, anu. Alif dan nun. Dan dia mamnu' minas saraf. Tidak boleh tidak boleh ditanwin. tidak boleh tanwin. Ya, sifat kaslanu mamnu' minas saraf. Wazannya apa kaslanu? Fa, Fa'lan, fa'lanu. Untuk muzakkar atau muannas? muzakkar. Muzakkar fa'lanu. Muzakkar. Contohnya wahid, Ana jaw'an. Saya saya lapar. lapar. Yang senang, Anta jaw'anu? La, ana ratsyan. apakah? Apakah kamu lapar? Tidak, saya dahaga. Hmm. Alasa. Limadzal madrasu Limadzal mudarrisu ghadbanul yawma? Mengapa Kenapa? mengapa guru marah hari ini? Hmm. Arba'ah. Al-qaw al al-kubu ya. Hmm. Al-kubu Al-kubu. al-kubu mal'anu. Cawan Gelas itu, itu. gelas itu Nah, penuh. penuh cawan tuh. Itu semua kata sifat kan? Kaslan, jau'an, kata sifat Nah, untuk muzakkar. Untuk muzakkar. Wazannya fa'la, fa'lan. fa'lanu. Nggak boleh tanwin. Fa'lanu. Nah, sekarang muannasnya, mufrad muannasnya, wazannya Fa'la. apa? Nah, ini muannas. Fa'la. Ada alif apa itu? Fa'la. Alif apa namanya? Eh, Di akhir ada alif apa dia?
alifun, masih ingat seperti al-fata, ada akhir apa tuh? Fa'la, seperti al-fata, namanya alif, Alif lazimah. alif lazimah, alif asli, lazimah asli, lazimah. Isimnya disebut isim Isim maksyur. maksur. Apa itu isim maksur? Setiap isim Rob yang akhirnya berupa alif lazimah dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, bisa di i'rab, bisa bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub. Akhirnya ada alif lazimah tuh. Bunyi alif kan al-fatah, bukan Nah, al-fatayu, bukan al-fatayu, tapi al-fatah, alif asli lazimah. Dan sebelum alif lazimah ada baris fathah, ta, ta, al-fatah, ya kan? Ini pun juga fa'la, sifat muannas fa'la, mudzakkar fa'lanu, muannas, Fa'la nah, ada alif. alif lazimah. Contoh untuk mudzakkar Hamidun ghadbanu. Hamid marah. marah, nah, ghadban. Muannasnya Fatimatu ghadba. Fatimah marah. Fatimah marah. Nah, ghadbanu wazannya fa'lanu, ghadba wazannya Fa'la. fa'la dengan alif lazimah. Itu untuk mufrad ya, bentuk tunggal mufrad, mudzakkar mufrad muannas. Mudzakkar fa'lan, muannas fa'la. Nah, sekarang jamaknya bagaimana? Ini Abu Umar. Bentuk jamaknya wazannya ada dua. Terkadang wazannya fi'alun. Mudzakkar. Untuk jamak ada dua wazannya. Yang pertama apa? Fi'al. Fi'alun. Yang kedua Mu'ala. fu'ala. Ini bentuk jamak. Bisa mudzakkar, bisa Mu'annas. muannas. Contohnya tadi Hamid Ghadban, Fatimatu Ghadba, jamaknya at-tullabu At-tullab. At-tullabu ridha, ghida. Ghidabu. ridhabun. Para pelajar itu Ghidabu. Para pelajar itu marah. marah. Ridhabun wazannya Fi'al. fi'alun, ya kan? Nah, Ridhabun bukan Ghadban lagi. Ridhabun, ridhabun. Wazannya fi'a, fi'al. fi'alun. Untuk mu'annas pun sama. At-talibatu, At-talibatu ghidabun. para pelajar perempuan itu Marah. marah. Nah, untuk jamaknya boleh tanwin ya. Dapat ditanwin untuk jamaknya ya. Dan Ghidabun tanwin. Mufradnya tak boleh tanwin. Ghadbanu, ghadba. Contoh lainnya, Yusufu. Yusufu syab'anu. Yusuf sudah Yusuf kenyang. sudah kenyang. Muannasnya Maryamu syab'a. Maryam Maryam kenyang. kenyang. Syaba'a wazannya Fa'la. fa'la. Jamaknya ar-rijalu. Ar-rijalu shiba'un. Para lelaki itu sudah Sudah kenyang. kenyang. Shiba'un. Wazannya Fi'al. fi'alun. Shiba'un.
Muannasnya an-nisa'u wan nisa. Wan nisa'u syiba'un. Hmm, para wanita. Para wanita sudah kenyang. Nah, sama kan? Nama Mudzakkar saja. muannas. Wazannya fi'a, Ni'al. fi'alun, fi'alun. Contoh yang ketiga, at-talibu, At-talibu kaslan. siswa itu Siswa malas. itu malas. Kaslan, wazannya Fa'lan. fa'alan, muannasnya At-talibatu kasla. Siswi itu hmm, malas. wazannya. Fa'la. Nah, sekarang jamaknya at-tullabu, At-tullabu apa kisal. tuh? Nah, beza, bukan kisah lagi, beza. At-tullab, wazannya ini Kisla. fu'ala. Mu'ala. Nah, ini wazannya bumar. Untuk kaslan, wazannya fu'ala. Berarti Mu'ala. at-tullabu At-tullabu kusala. fu'ala. Eh, Nah, kusala. kusala. Ada alif apa tuh? Alif lazimah. Jamak. Kusala, jamak. Fu'ala. Wazannya apa? Wazannya fu'ala. Fu'ala, bukan fi'al. Fu'ala, kusala. Wa Ini dengan hafalan saja Ustaz ya. ya, wazannya dihafal wazannya ya. Wazannya mesti dihafal, ditulis dulu dan dihafal. Muannasnya, jamak muannas, At-talibatu kusala. para siswi itu. Para siswi itu malas. Contoh lagi, terakhir, Huwa, hum, huwa, huwa sakranu. Dia dia, mabuk. nama buk, sakran, wazannya Fa'lan. fa'lanu. Muannasnya, Hiya sakra. Ya. sakra, wazannya Fa'la. fa'la, jamaknya, hum, Hum sukara. fu'ala, sukara. Sukara. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. La taqrabus salata wa antum sukara. Jamak kan? Nah, Muannatnya hunna Hunna sukara. sukara ala wazan fu'ala. Ada Tolong ya. Mufrad muzakkar wazannya fa'lanu. mufrad muannas. Fa'la. Jamaknya muzakkar muannas terkadang fi'al, terkadang Mu'ala. fu'ala. Ya kan? Umar, ya, ana pause dulu sebentar ya. Jawab Abu Umar, muzakkar Hamidun, Hamidun Rabbanu. Fatimatu, Fatimatu Rabba. At-Tullabu, At-tullabu ghidabun. Ghidab. At-Talibu, At-Talibatu. At-talibatu ghidabun. Nah, Yusufu, Yusufu syab'anu. Maryam, Maryamu syab'a. Ar-Rijal, Ar-rijalu syuba
syuba'a, fi'alun, syiba'un, syiba'un, wan nisa, wan nisa'u syiba'un. nah, at-talibu, At-talibu kaslan. muannas, At-talibatu kasla. jamak, At-tullabu kusala. fu'ala, at-talibat, At-talibatu kusala. huwa, Huwa sakranu. hiya, Hiya sakra. hum, Hum sukara. hunna, Hunna sukara. nah kita ubah, syukran, barakallahu fiik. Afwan. Ibnu Rizal di latihan 14 di Baik. bukunya. Iqra'il mithala thumma imli'il faraga fima yali ala ghirarihi. Bacalah contoh. Bacalah contoh-contoh, kemudian isilah yang kosong sebagaimana Berikut yang ada sebagai berikut ini, seperti contohnya. seperti contohnya. Hmm. Ini pola apa kita latihan hari ini? Pola bentuk muannas dari fa'lan Fa'lan wa dan jam'uhu jamak. jamaknya ya. Hamidun belum muncul. Nah, Hamidun jau'anu. Maryamu, Jau'a. Hamid dan Maryam Hamid dan Maryam lapar. lapar. Jau'a wazannya Fi'alun. jau'a Jau'a jau'anu fa'lanu. Kalau jau'a hmm, fa'la. sah. Sekarang jamaknya Hmm. At-tullabu jia'un. para siswa itu At-talibatu jia'un. Para siswa itu lapar, sedang lapar. para siswi At-talibatu jia'un. Para siswi sedang lapar. Jia'un. jia wazannya Fi'alun. fi'al. Itu contohnya Ibnu Rizali ya. Ya. Muzakkar fa'lan, mufrad muannas fa'la, jamak muzakkar muannas fi'alun, jiya'un. Wahid, Khalid, Khalidun atsyanu. Maryamu, Maryamu atsya. At-tullabu, At-tulabu eh ati. Toshun tasad. betul, Aitashun, At-tulabu At-talibatu, toshun. At-talibatu toshun. Aitash. Wazannya apa dia? Fi'alun. Fi'alun, Aitashun. Ini Hmm. ya, Ibnu Rizali. Jawabannya betul, Aitash. Tuh, Ya. al-banat, ya kan? Hmm, hmm, hmm. Auladu, Ya toshun. Aitashun. Ala wazan, fi'alun. Fi'alun. Hmm. Anas, al-banatu sama. Hmm. Toshun. Tosh. Ala wazan, Fi'alun. Fi'alun. Senan, Ibrahimu syab'anu. Maryam Zainabu. Zainabu syab'a. Syaba'a artinya Kenyang. kenyang. Ar-rijalu. Ar-rijalu shiba'un ya Ustaz ya. Naam. Shiba'un. Wan nisa'u. Wan nisa'u shiba'un. Naam. Kalau laki itu Para laki itu kenyang, dan ya, para wanita kenyang. alasa. Al-mudarrisu ghadbanu. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu ghadba. Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna ghidabun.
Wal Al mudarris mudarrisa. wal mudarrisatu ghidabun. Hmm, marah. Para Ghadban guru marah. laki-laki itu marah dan para guru perempuan itu marah. Arba'ah. Yusuf. Yusufu kaslanu. Hmm. Muannasnya Khadijatu. Khadijatu kasla. Kasla ala wazan. Fa'la. Set. Jamaknya. Oh, Sekarang jamaknya jamaknya al-auladu. apa Set? Al-auladu atau Al terserah. auladu kusala. Al-banatu. Al banatu kusala. Nah, Misal Nurzali. Bisa insyaallah Ustaz, insyaallah. Ini jumlahnya jumlah apa? Ismiyah Ustaz. Ismiyah. Seperti Hamid. Mubtada'un. Oh, tadaun. Jawanunya Marfu. marfu'un bid Marfu. dhammah, Wa marfu'un bid alamatu dhammah. rafihi. Alamatu raf'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Jaw'anu. Anu khabarun marfu'un Wa wa alam alamat. raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Tapi bila tanwin. Tanpa Ya wa ditanwin. ya Ustaz. Wa huwa mamnu'un minas sarf. Nah, ini minas sarf jaw'anu. Nu. Hmm. Hmm. Cuma Rizali. Afwan. Akhi Fadil. Langsung nomor satu. Terserah namanya ya. Enam Ustaz. Khalid. Khalidun Atasyanu. Mu'annas. Ah, Mufrad. Fatimatu Atasya. Jamak. Muzakkar. At-tullabu Iqashun. Hmm. At-tullab At-talibatu. At-talibatu Iqashun. Naam. Isnan. Ibrahimu Syab'anu. Hmm. Aminatu Sab'ah. Jamak muzakkar. Ah, Mudarrisu eh Al-mudarrisuna. al-mudarrisuna shiba'un. Naam. Al-mudarrisatun shiba' Al-mudarrisatu. al-mudarrisatu shiba'un. Naam. Shiba'un. Salasa. Al-mudarrisu ghadbanu. Mu'annas. Al-mudarrisatu ghadba. Naam. Ghadba. Jamak muzakkar. Al-mudarrisuna ghadabun. Hmm. Al-mudarrisatu ghadabun. Naam. Yusufu arba'ah. Yusufu kaslanu. Mu'annas. Khadijatu kasla. Jamak muzakkar. At-tullabu kusala. Hmm. At-tullabatu kusala. At-talibatu. Al-qalibatu kusala. Naam. Uraikan. Akhi Fadil. Hamid Jaw'an. Hamidun. Hamidun Mubtada'un. ada afun bidhammah Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. wa alamatu raf'ihi dhammah Dhammatun. zahiratun ala akhirih. Hmm. Nah, itu dhammahnya zahir. Jaw'an juga Jaw'an sebagai khabar marfu'un. marfu'at bidhammah. Bukan Eh, begitu. Lebih rinci. mar- Marfu'un wa marfu' alamatu marfu'un wa alamatu raf'ihi raf'ihi dhammatun dha zahiratun ala. ala akhirih. Nah, dhammahnya zahirah, Nah, ya kan? Zahirah. Nampak jelas kan?
Nah, Maryam. Maryam mubtada'un. Maryam mubtada'un uh, marfu'un Hmm. wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Hmm. Jaw'a Jaw'a. khabar Ah, khabar. khabar Marfu'un. marfu'un wa alamatu raf'ihi Hmm. Domahnya nampak nggak? tidak Berarti domahnya dhamma marfu di domah marfu' bi dhamma muqad muqaddarah muqaddarah. Domahnya muqaddarah. Li'annahu lianna ismun liannu ismun maksur. semaksur. Domahnya kenapa? Jaw'a. Boleh nggak Nah, jaw'ayu? Jaw'ayu. tidak boleh Ustaz. Boleh. Jaw'a'u. U. Tidak Ustaz. Enggak. Jadi domahnya muqaddarah. Boleh ya, Fadil. Jaw'a khabarun. Jaw'a khabarun marfu'un au alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun Li'annahu li'annahu isim li'annahu isim maksur. maksur. Betul. Fadil. Apa Ustaz? Akhi Ma'mun. Wahid. Ustaz. Khalid. Wahid. Khalidun Atashanu. Hmm. Manas. Eh, Fatimatu Atasha. Nah, jamaknya. At-tullabu Itashun. Hmm. Sahih. At-talibatu eh, Itashun. Nah, bagus. Ibrahimu Syab'anu. Hmm. Maryamu Syab'a. Sahih. Jamak. Mudzakkar. Eh, Mularrisuna eh, Shiba'un. Shiba. Jamak muannas. Al-mudarrisatu Shiba'un. Nah, shiba juga. Thalatha. Al-mudarrisu. Yusuf. Al-mudarrisu Al-mudarrisu qad banu. Hmm. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu ghadba. Nah, jamak mudzakkar. Al-mudarrisuna ghidab Ghidabun. ghidabun. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu ghidab. Nah, sama. Arba'ah. Yusuf. Yusufu kaslanu. Hmm. Aisyatu kasla. Jamak mudzakkar. Eh, Al-muhandisuna eh, kusala. Al-muhandisatu. Muhandisatu kusala. Nah, kusala. Seperti tadi tuh. Akhi Makmun. Masa- Ini. Tadi itu kan. Nah, Ini. Huwa. wa sakranu. Hiya. Ya sakra. Sakra. Hum. Sukara. Sukara. Wazannya. Fu'a. Wa'ala. Mu'ala ada alif. Alif Mak. lazimah. Lazimah. Alif lazimah. Isimnya isim maksur. Zakar. Hmm. Maryam.
Jaw'a, i'rabkan. Maryamu. Maryamu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, dhammahnya zahirah kan? Ya, Ya Ustaz. kan? Jaw'a Jaw'a khobarun marfu'un wa wa alamatu raf'ihi alamatu raf'ihi apa? dhammatun Muqaddar. Dhammatun muqad muqaddar. muqaddaratun li'annahu Muqaddaratun. Liannahu ismun ismul maksur. maksur. Kayak tadi kan? Al-fata, ya kan? Nah, Ustaz, al-fatah. Al-fata. Telah datang pemuda itu. Ja'al fata. Ja'a fi'il Ja'a fi'il madi. mabniyun Mabniun al-fath. al-fata Al-fata fa'ilun marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. wa alamatu rafihi dhammatun Hmm. Bapak apa eh, dia? Muqaddarah apa? Zahirah. muqaddarah. Muqaddarah. Dhammatun muqaddarah li'annahu Annahu ismun. ismun maksur. Nah, ism maksur. Tak nampak dhammahnya. Fi ma'mun. Nah, Ustaz. So, ya. Bisa. Salah, Barakallahu fi akhi ma'mun. salah. Kirizal. Wahid. Khalid. Bismillah. Khalid atau Syanu. Mu'annas. Nah, Fatimatu Godsya Ad. Bukan ghatsya. Ad. Atsya Adsya. Jama' muzakkar. Jamu Sakar uh, Ar-rijal. Mudarrisunan Ar-Rijalu Al-mudarrisuna. Bebas. Al-Mudarri Ar-rijalu. Ar-Rijalu Al-Rijalu Itoshun Nah, itu shintan. An-nisa'u. An-Nisa'u uh, Itosha Itosha Itoshun. Sama dong. Sama dengan muzakkar. Nah, Ustaz. Itoshun. Nah, itu shun. Sama dia. Senan. Isnan Ibrahimu Sab'anu Syab'an. Oh, Maryamu Sab'a syab'an. Jamak muzakkar. Mudarrisuna Mudarrisuna Siba Siba Sibaun Hmm. Sibaun Sahih. Shiba' al-mudarrisatu. Al-Mudarrisatu Sibaun Shiba'un. Arba'ah. Al-Mudarrisu Watbanu Hmm. Al-Mudarrisatu Gotba Nah, jamak muzakkar. Al-Mudarrisuna Al-Mudarrisuna Gitobun Naam. Al-mudarrisatu. Al-Mudarrisatun Al-Mudarrisatu Gidobun Nah, Gidobun hidab. Sekarang arba'ah. Yusufu Yusufu Kaslanu Nah, Fatimatu Kasla jamak muzakkar. uh, uh, At-Talibu
At-talibu kisalun. At-talibu, bukan at-talibu, at-tullabu. At-tullabu kisalun. Bukan, bukan kisalun. Fu'ala, Oh, fu'ala berarti at-tullabu fu'a. apa? Jamaknya apa? Jamannya Fu'al, fu'alu. fu'al, apa? Yang jelas? Fu'alu. Iya, jadi apa dia? Jadi apa? Kis Fu'ala, 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 fu'ala. Itu rumusnya. Rumusnya itu. Berarti menjadi kusala. kusala, kusala. Ulangi. Ar-rijalu. Ar-rijalu kaslanu. Bukan. Ar-rijal jamak. Ar-rijalu kusala. An-nisa'u. Wan-nisa'u kusala. Nah, gitu. Akhirizal. Barakallahu fi akhirizal. Abu Adam. Wahid. Akhirizal belum? Akhirizal i'rabnya. Maryamu. Maryamu. Maryam atau Hamidun, Ustaz? Maryamu. Maryam. Anda bilang Maryam. Oh, Maryam. Maryamu. Maryamu muttada. Mm-mm. Muttada Terus marfu'un. Marfu'un wa alamatu dhammatun wa zahiratun. ala wa alamatu raf'ihi Oh, Maryamu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun. mm, jaw'a Jau'a khobar wa alamatu marfu'un wa alamatu rabbihi dhammatun dhammatun muqaddarah li'annahu ismun. liannahu isim maksur. Nah, gitu. Rizal, syukran. Abu Adam, Wahid. Amsal. Khalidun atashanu. Mm. Maryamu atasha. Jamak muzakkar. Ar-rijalu iqashun. Nah, An-nisa'u itashun. nah. Sembilan. Ibrahimu Ibrahimu Sya'banu. Syabah, syabah. Ibrahimu Syab'anu. Mm. Khadijatu Syab'a. Jamak muzakkar. At-tullabu Shiba'un. Mm-mm. At-talibatu Shiba'un. Salasa. Al-mudarrisu Ghadbanu. Naam. Al-mudarrisatu Ghadba. Al al-mudarrisa panjang. Al-mudarrisatu Al-mudarrisatu Ghadba. arba'ah. Jamak lagi Ustaz. Jamak. Al-mudarrisuna ghidabun. Mm. Al-mudarrisatu ghidabun. Ah, arba'ah. Yusufu kaslanu. Fatimatu kasla. Naam. Jamak. At-talibu At-tullah. tulabu kusala. Hmm. At-talibatu kusala. Terus.
I'rabnya Maryamu. Maryamu mubtada wa alamat Hmm. marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dhammahnya. Ad-dhammah ad-dhammah az-zahirah ala Naam. akhirih. Jaw'a. Ma khabar wa alamatu marfu' Khabarun. khabarun Khabarun. Marfu'un. khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah li'annahu isim maksur. Nah, syukran Abu Adam. Maksud. Akhiram li wahid. Akhiram. Khalidun Hmm. Adsanu. Zainabu. Zainabu Adsan. Ar-rijalu. Ar-rijalu itasun. An-nisa'u. An-nisa'u itasun. Nah, Isnan. Ibrahimu sab'anu. Zainabu. Sayyidu sab'a. Al-awladu. Al-awladu siba'un. Al-banatu. Al-banatu siba'un. Shiba. Salasa. Al-mudarrisu qadbanu. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu qadba. Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna idobun. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu idobun. Yusuf. Yusufu kaslanu. Mm-mm. Fatimatu kas kusa kasla. Mm. Ar-rijalu. Ar-rijalu kusala. An-nisa'u. An-nisa'u kusala. Naam. Maryam. Mubtada'un. Maryam mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wa ala akhirih. Dhammatun zahira ala akhirih. Dhamma zahira. Dhammatun zahiratun ala akhirih. Jaw'a. Jaw'a khabarun Mar. marfu'un wa ala wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun Kini'atun. li'annahu ismu ismul maqsur. Ismun maksur. Boleh akhiram li. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fi akhiram li. Taufik barakallahu. Akhi Deni. Wahid. Fadal. Khalidun Adsanu. Hmm. Maryamu Atsya. Hmm. Yang jelas bacanya ya. Udah 6 mudarisuna Ada alif lam ma'rifah al mudarisuna itosun. Al mudarisatu itosun. Isnan. Ibrahimu sab'anu. Naam. Fatimah sab'a. Naam. Jamak ar-rijal. Arijalu sibaun. An-nisa. An-nisa'u An-nisa'u. An-nisa'u siba. Naam. Salasa. Al mudarrisu watbanu. Naam. Al al mudarrisat
Khutbah. Al-mudarrisuna. Al-mudarisuna. Ridho. Naam. Al-mudaris. Ridobun. Sekarang arba'ah. Yusuf. Yusuf. Yusufu kaslanu. Naam. Aisyatu kasla. Naam. Jamak Al al-auladu. al auladu kusala. Naam. Kusala. Al Al-banat. albanatu kusala. Naam. Kusala. Maryam. Mubtada'un. Mubtadaun marfuun wa alamatu dom Wa alamatu rab'ihi. wa alamatu rof rofihi dom domatun zohirah. Naam. Jaw'a. Doa khobarun Hmm. marfuun wa alamatu raf'ihi Hmm. dom domatu domatun li'annahu Dhammatun muqaddaratun. domatun muqaddaratun li'annahu Li'annahu. isim maksur. Naam. Dhammah muqaddarah. Dibayangkan saja. Oke. Dania. Nam Syukran. Akhi Akil. Wahid. Wahid. Khalidun atosanu. Hmm. Aisyatu atosa. Naam. At-tabibu. Atau bibu mufrad. Oh. Al-atibba'u. Attiba'u maksud. Attiba'u Al. itosun. Ada alif lam. Ma'rifah. Al. At al al Al-atib. al attiba'u itosun. Hmm. Al it At-tabi'atu. at-tabibatu itosun. Hmm. Ibrahim. Ibrahim sab'anu. Fatimatu sab'a. Terus. Al auladu al al auladu sibaun. Hmm. Al banatu sabaun. Al-banatu. Al banatu sabaun. Al-banatu. Sibaun. Hmm. Sibaun. Sekarang berdua. Tambah tiga set. Ya. Tiga. Al mudarrisu godbanu. Ya. Al mudarrisatu godba. Naam. Al mudarrisuna gido. Al mudarrisuna gidobun. Sah. Al mudarrisatu gidobun. Bagus. Arba'ah. Arba'ah Yusufu kaslanu. Naam. Aisyatu kasla. Sah. Eh, al auladu kusala. Naam. Al banatu kusala. Hmm. Terapkan Maryamu. Maryamu mubtadaun wa alamat domat Yang Maryamu benar. dan Mubtada'un. mubtadaun Marfu'un. domatun marfuun wa alamatu rafihi domatun johirutun wa ala akhirih Dhammatun zahiratun.
Domatun johiratun على ala akhirihi. جوعى Jau'a mubtada'un جوعى jau'a khobarun Hmm? khobarun Tad. Domatun mukadaratun wa Ulangi. alamat jau'a جوعى خبر jau'a khobarun jau'a مرفوع khobarun marfu'un mukadaratun علامة رفعه wa alamatu raf'ihi domatun mukadaratun لأنه tahu isim maksud. نعم Nah, Tad. أخي شكرا Apaan Sad? أخي أبو أويس واحد jaringannya nggak jelas suaranya. Hah? Ulangi. Ulangi. Hmm. Irabnya Maryam جوعى نعم لا بأس شكرا أخي أبو أويس أخي فاضل belum juga أخي فاضل واحد Udah Ustaz ini. oh, ya yang belum lagi أخي Rustam واحد أخي Rustam ada atau أخي دينul واحد Naam, Tas. Khalidun atoshanu. Hmm, Ruqayyatu atosha. bagus atas Eh, Bisa domir Ustaz ya. hum Hum itoshun. hmm. Hunna itoshun. صحيح هن 11 Naam. Ibrahimu syab'anu. hmm. Sofiyatu syab'a. سبعة At-tullabu syifa'un. ulangi at-tullabu At-tullabu syiba'un. hmm. At- At-talibatu syiba'un. شباء Naam. Al-mudarrisu ghadbanu. hmm. Al-mudarrisatu ghadba.
Naam. Al-mudarrisuna ghidabun. Naam. Al-mudarrisatu ghidabun. Sah. Yusufu kaslanu. Hafsatu kasla. Naam. Eh, at- Ar-rijalu kusala. An-nisa'u kusala. Naam. Maryamu mubtada'un. Maryamu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun Jaw'a. marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaran dhammatun muqaddaratun li'annahu ismun maksur. Naam. Dhammahnya dibayangkan saja muqaddarah lawan dari Dhahirah. zahirah. Zahirah kelihatan kan? Maryamu. Mu. Naam Ustaz. Naam Ustaz. Kalau jaw'a tidak kelihatan Tidak muqaddarah kelihatan. dibayangkan saja. Naam, Nol. dibayangkan. Naam Ustaz. Tapi al-fata, Fata. al-mustashfa, Naam. Zakaria. Zakaria. Oh, naam, naam. Hilang suaranya Ustaz. Barakallahu fiik Khidinul. Wafik barakallah Ustaz. Siapa lagi yang belum? Akhir Rustam. Nah, Akhir Rustam simak ya. Hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Kita fokuskan satu latihan ini ya. Latihan memuannaskan wazan fa'lan dan menjamakkannya. Ya kan? Akhi Fadil, muzakkar wazannya apa? Fa'lan, Muannasnya, fa'la, jamaknya ada dua, bisa bisa fi'al fi'alun. sama fu'ala, fu'ala. Fu'ala. Ingat-ingat rumusnya ya, Akhi Fadil. Insyaallah Ustaz. Dan jumpa lagi besok insya Allah dengan latihan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan latihannya. Biar minggu depan kita masuk daras ketujuh insya Allah. Syukur semuanya ikhwah. Mohon maaf segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.